Shalom, Cao Sang Hao, Susu Ai. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik. Amin. Apakah hari ini Bapak Ibu semuanya ada sukacita? Ada ya? Ada enggak nih? Amin. Ada sukacita ya. Kita sangat bersyukur kita dapat berkumpul kembali di dalam persekutuan Komisi Usia Indah di pagi yang indah ini. Itu semua karena anugerah Tuhan untuk kita semua. Sangat bersyukur. Kita juga sangat bersyukur kita bisa melewati sepanjang tahun 2022. Itu semua karena anugerah, dan kita bisa menapaki di tahun 2023 dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua dalam kehidupan kita yang lebih baik. Amin. Tetap semangat ya Bapak Ibu semua. Baik, sebelum memulai ibadah, kita bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita mengawali persekutuan usia indah dengan lagu kesayangan kita, Cia Ling Sung. Di buku KUI halaman yang pertama sekali. Semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kebaikan Tuhan untuk kami semua. Kami boleh terpelihara dengan baik, semua karena kemurahan Tuhan untuk kami. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan persekutuan Komisi Usia Indah ke dalam tangan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan berkati setiap kami ya Bapak, baik yang saat ini kami ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja. Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Tuhan izinkan setiap kami boleh berjumpa dengan Engkau di dalam persekutuan Komisi Usia Indah ini ya Bapak. Kami mau berjumpa dengan Engkau. Kami mau hari lepas hari semakin dekat kepada Engkau.
Tuhan sertai, sehingga kami hidup senantiasa boleh memperkenankan Tuhan, dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sungguh kita bersyukur kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita semua. Amin. Amin. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Hingga saat ini kita boleh terus menikmati berkat Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita mau menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus dengan menaikkan satu pujian Aiti Centi. Aiti Centi. Halaman buku KUI halaman 60. Kita Bapak Ibu cari dulu halaman 60. Kalau sudah ketemu, kita bersama-sama memuji Tuhan, mengeluarkan suara yang Tuhan berikan. Setiap suara kita yang keluar indah, dan Tuhan senang di surga. Amin. Amin. Yuk kita nyanyi bersama-sama, kita memuji Tuhan. Evangelis Sifra Natalia dengan tema ketaatan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian. Percaya dan patuh ada di buku KPPK 240 yang berwarna hitam, Bapak Ibu. Kita semua pasti bisa menyanyikan lagu ini ya Bapak Ibu. KPPK buku hitam 240, percaya dan patuh.
Sudah ketemu? Oke, kita memuji Tuhan bersama-sama. Selamat pagi, Opa Oma. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik. Engkau kumpulkan kami untuk boleh membaca firman-Mu. Menolong kami untuk boleh mengerti kehendak Tuhan. Untuk kami belajar taat, melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membaca dari Lukas pasal 2. Ayat 21 sampai ayat 24. Kita baca di bahasa Indonesia sama saya, nanti Mandarin sama Ibu Susi ya. Lukas 2 ayat 21 sampai 24. 路加福音第2章第21到24节，中文的跟着请个传道读中，华语的跟着。第2章21节， sama-sama kita bahasa Indonesia. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia bernama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat
为主。唯有照主的律法上所说，或用一对斑鸠和两只九个献祭。 Demikian firman Tuhan, berbahagia yang merenungkan firman-Nya. 我们读经到这里，凡听了神的话语，遵守的是有福的。 Opa Oma yang dikasih Tuhan, sebentar lagi hari apa? Yang menyenangkan. Imlek. 再过不久呀。 Apa yang menyenangkan bagi Opa Oma? 最高兴的是什么？ Dapat angpau, bukan memberi angpau ya? Bukan, dapat红包又要分红包ya. Ada juga. Biasa dari anak kasih cucu ya, bapak kasih cucu. Jadi kalau nggak dapat angpau bagaimana dong? Nggak apa-apa, berkat Tuhan melimpah. Amin. Sesungguhnya Imlek itu menurut saya ya. 新春是对我来说， yang membuat Imlek bahagia adalah pertemuan. 让我们可以这个很幸福的事，就是我们大家可以聚在一起， Bukan karena uangnya. 不是他的钱问题。 Bagaimana menurut Opa Oma? 这个怎么样？ Jadi kalau nggak dapat angpau, perlu sedih nggak? 没有得到红包也不要忧愁。 没关系。 Karena pertemuan itulah yang kita hargai. 因为我们聚合在一起就是那个最重要的。 Karena itu satu kesempatan kumpul keluarga. 这就是有一个机会让家庭聚在一起。 Yang jauh, yang dekat, mungkin kadang lama nggak ketemu, dia datang. 有远的，有近的，可能我们很久没有见到他们。 Sehingga itu yang seharusnya kita hargai. 这就是我们必须要尊重的。 Karena itu kesempatan orang memakai waktunya, mungkin tidak bekerja, dari luar kota datang, ataupun yang dekat yang biasanya kerja nggak pernah ketemu. Karena ada Imlek, mereka libur dan datang ke rumah kita. 因为他们放假，他们有的没有放假，他们放下他们的工作，可以来到我们家里一起来集合。 Itulah penghargaan yang sesungguhnya. 这就是我们最要紧的事。 Karena kita dianggap orang yang dikunjungi atau mengunjungi itu satu penghargaan tersendiri ya, masih dikenang. 我们人家来，他是我们去他们的家，这就是一个很好的纪念。 Ketika kita membaca kitab Lukas yang kita baca, 当我们读教会的时候， itu adalah satu pertemuan yang Tuhan pakai untuk menunjukkan bahwa firman Tuhan itu ketika dilakukan oleh orang-orang yang setia pada Tuhan. 就是主的福音，就是当那些敬畏神的人知道这个消息的时候， Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan yang mengarahkan, 神的话语来指引我们， memberi kekuatan pada umatnya untuk berjalan 给我们敬畏他的人有力量去 ke jalan yang benar menurut kehendaknya. 走正路，是神所喜悦的。 Di tengah kehidupan yang penuh tantangan dan hambatan, 在我们生活非常挑战的时候， firman Tuhan itu meneguhkan iman setiap orang percaya. 神的话语能够坚固我们还敬畏他的人。 Bahkan kita bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan. 我们可以看到很多神的奇妙的作为， Karena Tuhan menepati 因 janjinya. 为神他答应了我们，也准了我们。 Dan Maria taat melakukan perintah Tuhan. 约瑟跟玛利亚敬畏神， Tuhan Yesus masih bayi, tidak tahu apa-apa. 主耶稣还是婴孩，什么事情都不知道。 Tetapi Yesus adalah pusat sesungguhnya. 因为耶稣就是我们的焦点。 Maria masih muda, dia mengandung dan melahirkan. 玛利亚还年轻，她怀孕生子。 Yusuf merasa ya ini pacar sudah mengandung, ya adalah saya memberi hati saya ke dia. 越是我的爱人已经怀孕了，好，我把我的
心给他。 Ketaatan Maria Yusuf menolong untuk dia bisa dipakai Tuhan. 玛利亚跟约瑟尊敬畏神，所以神使用他， Dan dia menggenapkan firman Tuhan. 他成就了神的话语。 Maria dan Yusuf dari Nazaret harus pergi setelah Maria lahirin 8 hari. 当玛利亚生下主耶稣的时候，8天，他就必须离开去耶路撒冷。 Pastinya berkilo-kilo dari Nazaret ke Yerusalem. 他们要走很长的路，从拿撒勒到耶路撒冷。 Bayi Yesus baru masih nguak-nguak ya kalau 8 hari ya. 因为主耶稣还是很小的婴孩，可能会哭。 Kalau oma sama opa punya bayi atau cucu umur 8 hari, boleh nggak dibawa keluar rumah? 这是你们的孙，8天可以这样走路吗？ Boleh nggak? 可以， Nggak boleh. Nggak boleh. 呀，不可以。 Tapi ini Alkitab. 这是圣经。 Nazaret ke Yerusalem hanya menggunakan Taurat. 从拿撒勒到这个耶路撒冷，是应验神的。 Harus ke Bait Allah untuk disunat. 必须到耶路撒冷去割礼。 Harus menggunakan namanya Yesus seperti malaikat suruh dia kasih nama. 就是要使用耶稣，就是当天使告诉玛利亚的时候，你的孩子必须名叫耶稣。 Mungkin secara fisik Maria pun melahirkan tanpa dokter, dia lahir sendiri, mungkin masih sakit. 呀，可能那个时候他也没有医生，可能他还疼痛。 Bagi Maria, dia harus melakukan pentahiran atau penyucian. 他必须洁净。 Menurut orang Yahudi harusnya 30 hari, tetapi kalau 8 hari dia sudah memberikan persembahan sesuai dengan hukum Taurat, dia dianggap sudah suci. 他平常是1个月才洁净，但是因为主耶稣就8天，他就把耶稣献祭给神。 Karena kalau melahirkan kan keluar darah, nah itu kan bagi perempuan itu harus disucikan. 对啊，因为女人生孩子会流很多血，这必须要洁净，先洁净。 Jadi Yesus sebagai orang Yahudi asli sesuai hukum Taurat, dia dipersembahkan ke Bait Allah. 耶稣是犹太人，他必须照着律法，他必须献给神。 Menurut peristiwa orang Israel keluar dari Mesir, semua anak sulung Mesir mati, sedangkan anak sulung orang Israel hidup. 就是以色列人出埃及的时候，他们的长子还是活着。 Dan itu menjadi satu perjanjian bahwa anak sulung adalah milik Tuhan. 这就是他们的条规说，长子就是神的儿子。 Jadi Yesus menggenapi setiap perjanjian lama. 耶稣应验旧约所应许的。 Dan ini menjadi satu pertemuan yang indah. 这就是一个很好的聚会。 Kalau kita membaca ayat 25, di situ ada orang yang dari luar Bait Allah namanya Simeon. 我们看圣经的时候，有一个人名叫西面， Dia datang ke Yerusalem untuk bertemu, pergi ke Bait Allah. 他来到耶路撒冷要去见主耶稣。 Dia seorang yang sangat menantikan namanya Mesias. 这个人他在等待弥赛亚， Dia seorang yang benar dan saleh, 他是一个公义又虔诚的人。 dan dia sudah melihat betapa kesusahan Israel 他也看到以色列人是多么的凄惨， dijajah oleh Romawi, 被罗马兵被罗马他们掌权。 dia ingin Israel dibebaskan dari penjajahan. 他愿意以色列人被释放， Keinginan Mesias sangat dinanti-nanti. 他们很渴慕的就是弥赛亚。 Dan dia datang ke Bait Allah. 他们来到神的殿中， Dan dia
memberikan berkat kepada Yesus yang dia lihat. 他看到主耶稣的时候，他就祝福。 Apa yang dia katakan? 他说了什么呢？ Ketika kita membaca ayat 28. 第28节， Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkan hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan-Mu Israel." 西面就用手接过他来，称颂神说：“主啊，如今可以照你的话释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。孩子的父母。” Ya. Jadi Simeon ini juga nggak tahu kalau ada Yesus datang, tetapi Tuhan memakai waktu yang sama dia hadir. 西面也不知道这是耶稣来到哪边，但是神使用他，引导他到耶稣面前。 Di ayat 33 ya, respon daripada Maria mengatakan, dan bapa serta ibunya yaitu Maria amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. 孩子的父母因自论耶稣的话就稀奇。 Dan 34-35 adalah satu berkat yang diucapkan oleh Simeon kepada Yesus. Dan Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Ibu, anak ini sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan, membangkitkan orang banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." 孩子的父母因自论耶稣的话就稀奇，西面给他们祝福，又对孩子的父母玛利亚说：“这孩子被立是要叫以色列中许多的人跌倒，许多人兴起，不要做毁谤的话柄，叫许多人心里的意念显露出来。你自己的心也要被刀刺透。” Kemungkinan besar setelah dia memberi berkat, dia mati. 可能他已经祝福以后，他就去世了。 Karena di ayat 26 mengatakan, di ayat 26 ya, kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. 在26节，他得有圣灵的启示，知道自己未死以前必看见主所立的基督。 Jadi Simeon adalah saksi Tuhan yang dipakai untuk menyatakan Yesus itu Mesias. 西面被神使用成为见证人，耶稣就是弥赛亚。 Dia memberkati. 他祝福。 Ini satu pertemuan yang Tuhan tidak ada yang kebetulan. 这不是说偶然的事情。 Jadi berkat yang dari Simeon ini meneguhkan bagaimana Yesus nanti melayani. 西面的祝福就是让主耶稣可以去侍奉。 Kita bisa melihat kisahnya sampai Yesus harus mati di kayu salib. 我们可以看耶稣的生平，他在怎么样去世？ Karena berhadapan dengan ahli-ahli Taurat. 因为他面对很多律法师。 Yang kedua, dia bertemu dengan namanya Hana. 第二，他见了安娜。 Hana di Lukas pasal 2 ayat 38 安娜就 mengatakan, 在38节。
memberikan kelepasan untuk Yerusalem. 38。38节，正当那时，他进前来称谢神，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。 Jadi Hana ini umurnya 84 di ayat 36. Ana 是84岁的一个姐妹。 Setelah dia menikah selama 7 tahun, dia menjanda. 她结婚7年就守寡。 Kemungkinan besar dia mungkin puluhan tahun dia tidak meninggalkan bait Allah. 几十年她从来不离开圣殿。 Jadi dia berpuluh-puluh tahun berpuasa, berdoa, menantikan Mesias hadir. 几十年当中，她进食祷告求弥赛亚的， Berpuluh-puluh tahun. 已经几十年了。 Dan ketika melihat Yesus di situ, 当她看到耶稣的时候， dia bisa melihat inilah Mesias. 她就看到这个就是弥赛亚。 Dan dia mengatakan anak itu dan kepada semua orang menantikan kelepasan bagi Yerusalem. 她看到耶稣的时候，这就是她来释放耶路撒冷。 Jadi Yesus hadir di bait Allah. 耶稣降临耶稣在这个耶路撒冷的时候， Disaksikan 在神的 Simeon 圣殿的时候，让西面看到， dan Hana. 也安娜看到， Satu pertemuan yang indah. 非常美的一件事。 Mereka semua adalah orang yang taat melakukan firman Tuhan. 他们都是很敬畏虔诚神的人。 Simeon sebagai seorang imam yang selalu hadir, 西面时常出现在哪？ melayani di bait Allah. 在哪边侍奉神？ Hana yang melayani di bait Allah berpuluh-puluh tahun dan dia bisa melihat Mesias. 安娜在圣殿侍奉是几十年，她看到弥赛亚。 Maria Yusuf yang orang tidak tahu apa-apa 玛利亚什么都不知道的人， karena dia menjalankan Taurat 8 hari, dia bertemu dengan orang tua menjadi saksi. 她8天以后，她见到这个老人家，成为见证。 Itu sangat meneguhkan Maria Yusuf sebagai seorang yang harus menerima tanggung jawab pelayanan membesarkan Yesus sampai dia melihat Yesus disalib dan naik ke surga. 这个可以让她坚固她的信心，还可以抚养耶稣长大，然后看到主耶稣被钉在十字架上。 Dan kemungkinan hanya Maria yang sampai melihat Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga. 只有玛利亚可以看到耶稣复活，耶稣升天。 Dan itu satu momen waktu Yesus 8 hari. 这就是非常有意义的节日， Meneguhkan Maria Yusuf sebagai seorang ayah, seorang ibu. 兼顾玛利亚成为母亲跟耶稣父亲。 Sebenarnya ketika kita beribadah seperti ini, 当我们在这样的情况下敬拜神的时候， adalah saksi Tuhan meneguhkan iman orang percaya. 就是我们成为神的见证人，我们来兼顾我们的信仰。 Apalagi kalau sebagian ibu atau opa oma yang belum dibaptis, ketika kita melihat dia dibaptis, kita adalah saksi Tuhan. 当我们看到我们的弟兄姐妹接受圣洗礼，我们就成为他们的见证人。 Saksi kita kepada Tuhan juga. 我们也见证在神的面前。 Ketika pendeta mengatakan aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, 当主的仆人说奉主耶稣的名，我向你们施洗的时候， jemaat itu menjadi saksi. 我们会众成为见证人。 Dan dia sedang berkata kepada Tuhan, aku mengikut engkau seumur hidupku. 他告诉神说：“我跟随主这到永远。” Ibadah adalah pertemuan yang indah. 我们崇拜是非常好美的一个敬拜。 Itu menjadi meneguhkan iman sesama kita. 我们彼此能够兼顾我们的信仰。 Firman Tuhan digenapi. 神的话语应验了。 Opa Oma senang ibadah? 你们喜欢来聚会吗？ Senang. Semua senang? 大家都很高兴。 Kita berharap nanti yang belum dibaptis kita melihat imannya diteguhkan. 呀，还没有受洗礼的，我们要看他们
面前立志 Saya lihat 接受圣洗。 Acek kemarin di baptis, aduh saya lihat aduh luar biasa. 呀，当我看到阿杰的时候，我们就非常的喜乐， Karena roh kita ini tidak pernah namanya dewasa, gede, nggak bisa. 我们的灵不会很 Bukan 大， kecil. 不是小， Rohnya tetap roh, tidak pernah besar, tidak pernah kecil, bukan? 我们的灵不会大，也不会小， Karena roh kita ini kekal. 因为我们的灵是永恒的。 Ketika kita percaya Yesus, 当我们相信主耶稣的时候， dipertemukan oleh Yesus, 我们主耶稣召集我们的时候 kita，adalah saksinya, 我们就是他的见证人， meneguhkan iman dia dalam ibadah, 我们坚固我们的信仰， dan kita ketemu Yesus nanti sama-sama. 我们一起来见。 Karena firman Tuhan itu kekal. 因为主的话也是永恒。 Ibadah adalah dilakukan dari perjanjian lama hingga saat ini. 主的话语从以前到现在， Sampai kita ketemu Yesus nanti kita beribadah. 直到我们见主面的时候，我们也在老天主。 Maka kalau kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 23-25, firman Tuhan itu kekal. 那我们看彼得前书第1章23、25节。 Bapak Umar bisa baca 1 Petrus 1 ayat 23-25, kita baca sama-sama ya. 彼得前书 Indonesia sama saya, Mandarin sama Fitri. 23 sampai 23、25节。 Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ayo, yang Indonesia mana? 1, 2, 3 sampai 25. 1 Petrus ayat 1, pasal 1 ayat 23 sampai 25. Kita sama-sama membaca 1, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. 23节，你们蒙了重生，不是由以能坏的种子，乃是由以不能坏的种子，是借着神话多长存的道。因为凡有血气的，尽都如草，它的美容就都像草上的花，草必枯干，花被凋谢。唯有主的道是永存的，所传的给你们的福音就是这道。 Jadi opah-omah ketika melakukan firman, membaca firman, menghafal firman, itu membawa kita ke surga. 当我们读经，行神的话语的时候，就是带领我们走向。 Karena opah-omah tahu isi hati Tuhan, 因为你们了解神的心意， tahu keinginan Tuhan, 晓得神的心意， tahu kasihnya Tuhan, 也晓得神的爱， tahu caranya kita ke surga. 也知道我们走哪条路要到天堂去。 Coba opah-omah kalau mau pergi ke rumah sendiri, kalau tidak tahu rumah gimana? 就是你们要去你们的家，你们不知道路怎么办？ Sampai rumah enggak? 能够到家吗？ Enggak tahu. Tapi Alkitab yang kita baca membawa roh kita itu sampai surga. 呀，圣经我们所读的圣经可以带我们到天父那里。 Karena roh kita juga kekal, firman Tuhan kekal, jadi kita bisa sampai ke 因为 sana. 我们的灵是永恒的，神的话也是永恒的。 Kalau kita cuma percaya dengan yang di dunia, 就是我们在世上就相信而已， nanti hancur. 会毁坏。 Benar enggak? Ada gunung meletus atau gempa aja udah gak ada. 当地震的时候，是火山爆发的时候，我们都没有了。 Kemarin gempa 7,9 Maluku aja sudah hancur.
itu sekarang dunia.就已经完了。 Tapi Alkitab ini dari surga 但是圣经是神的话， yang berkata Tuhan 神所说的话语。 Tuhan bilang kita punya dikasih Roh Kudus, 神说他给我们圣灵， Rohnya Tuhan. 神的灵在我们里面。 Nah, kita baca Efesus 1:13-14. 我们再看以弗所书， Efesus 1:13-14. 以弗所书第1章 Opa Oma baca bisa? 34 Ya. 节。 Lebih enak Indonesia apa Mandarin? Indonesia. Indonesia. 以弗所书第1章13、14 Ya, 节。 kita sama-sama Indonesia sama saya sama Ibu Lucy Mandarin ya. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, diberikan meteraikan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. 有13节，你们借听了神，听见了真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了他应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，是等到神之名被述，使他的荣耀得作称赞。 Jadi kita dijamin oleh siapa sampai surga? Dituntun siapa? Roh Kudus. Roh kita dengan Roh Tuhan sama-sama jalan. 要我们的灵与神的灵一起走 Bukan 上路， karena perbuatan baik kita, bukan, 不是我们所做的好事， tetapi dijamin oleh Roh Tuhan. 因为有神的灵来， Dimeteraikan. 他已经把见证印到我们。 Kalau papa, opa, oma jual sesuatu pakai apa supaya sah? Sampel 10.000. Tanggal meterai baru sah kan? 要就是我们卖什么东西，可能要用那个Seperti itu. 贴上去。 Meterai, Roh Kudus itu nempel di roh kita. 那个圣经就是连到我们的心里。 Dan itu makanya sebenarnya orang Kristen itu tidak bisa digoda iblis. 基督徒不能被魔鬼引诱， Karena ada Roh Kudus. 因为我们有圣灵。 Makanya jangan kita mendukakan Roh Kudus. 我们不要让我们的圣灵当路， Karena Roh Kudus itulah yang membawa kita nanti ke surga. 因为圣灵有指引我们到神。 Bukan harta benda kita, bukan kebaikan kita, tetapi Roh yang hidup bersama Roh kita yang hidup kekal sampai di sana. 神的灵与我们的 Sampai 灵知道 surga. 神。 Amin. Amin. Firman Tuhan kekal. Karena yang bicara adalah Tuhan. Yang menebus kita, menyelamatkan kita, membawa kita sampai surga. 他救了我们，他把我们带到， Bukan karena perbuatan baik kita, 不是我们做好事就 tapi Roh Tuhan sama-sama kita biar sampai rumahnya Tuhan. 就是神的灵与我们的灵一起到天堂。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, kami bersyukur karena kami hidup dipertemukan dalam ketaatan akan firman-Mu. Kami bersyukur karena melalui taat kami sedang dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjalankan, menggerakkan hati kami, dipertemukan untuk menjadi saksi Tuhan. Di dalam ibadah, di dalam pertemuan apapun, dalam kondisi apapun, sebenarnya kami adalah saksi Tuhan untuk melakukan perbuatan dan melihat Tuhan berkarya dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Opa Oma, biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati Opa Oma, menggerakkan hatinya,
membaca firman, merenungkan firman, memeteraikan dalam hatinya sampai berjumpa dengan Tuhan, karena Tuhan menuntun roh kami sampai kepada kemuliaan yang Tuhan beri. Tuhan, kiranya Engkau terus menolong kami tidak mendukakan Engkau. Jagalah mulut hati kami, jagalah perbuatan kami, seperti Maria, Simeon, Hana yang taat, sehingga mereka bisa menyaksikan Kristus yang lahir umur 8 hari, melihat kelepasan Israel karena Juru Selamat sudah hadir. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kiranya Tuhan terus akan menolong kami yang belum percaya Yesus, Tuhan gerakkan hatinya. Yang sudah percaya Yesus makin dikuatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami terus mau taat menjalankan firman-Mu dengan sukacita. Apapun, bagaimanapun, firman-Mu adalah kekal. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini semakin menguatkan dan meneguhkan iman kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih contoh Sifra, Tuhan Yesus memberkati atas firman-Nya. Kita akan masuki dalam persembahan. Lagu persembahan, kita akan menaikkan pujian setiap hari ku diberkati, wo jingtian we ni tuku. Itu di buku KUI nomor 27. Kita menyanyikan satu bait bahasa Mandarin dan bait yang kedua bahasa Indonesia, ada di layar televisi. KUI nomor 27. Sambil petugas kolektor Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, kami sungguh-sungguh bersyukur ya Bapa. Di pagi yang indah ini kami juga diperkenankan boleh mendengar firman Tuhan. Kiranya firman-Mu senantiasa menguatkan kami. Kami bersyukur kiranya kami dimampukan boleh bersaksi
dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau terus, kami mau mengikuti Engkau sampai selama hidup kami, dan kami berjumpa dengan Engkau. Tuhan, saat ini kami juga sungguh bersyukur diberi kesempatan boleh memberikan sedikit persembahan yang kami kumpulkan, yang semua ini juga berasal dari Engkau. Kami tahu Engkau sudah mencukupkan lebih dari segala-galanya. Hanya inilah persembahan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan memasuki doa syafaat, akan dipimpin oleh Evangelis Sikra. Kami mempersilakan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Engkaulah yang memelihara kami sampai hari ini. Berkati Opa Oma hari ini yang sudah hadir menjadi saksi Tuhan di rumah masing-masing, melalui anak cucu mantu yang Tuhan percayakan, baik yang di onsite maupun yang ada di rumah. Menjadi saksi Tuhan, imannya Tuhan teguhkan. Menjadi satu pertemuan yang indah nanti di masa Imlek. Opa Oma ini Tuhan pakai menjadi kepanjangan kasih Tuhan kepada anak cucu mantunya. Pada mereka yang mungkin ada kondisi tertentu yang akhirnya menjadi saling tidak enak, melalui Imlek ini, pertemuan itu menjadi saling membangun, saling mengampuni, saling meneguhkan, sehingga keluarga dibangun kembali. Jauhkan ya Tuhan dari hati yang dendam, hati yang tidak tulus, sehingga pertemuan Imlek bagi orang Kristen, orang percaya, adalah satu pertemuan yang indah yang Tuhan rencanakan untuk membangun satu umat pilihan untuk bekerja melayani Tuhan di waktu yang Tuhan pertemukan. Kami berdoa untuk gerejamu yang merayakan Imlek nanti tanggal 22. Tuhan juga memberkati pelayanan firman Tuhan, penata layan, jemaat yang hadir di ibadah 1 jam 8. Tuhan, kiranya Opa Oma ini bisa hadir. Bahkan yang di online Tuhan, kalau boleh dipertemukan, bisa hadir di gereja sama-sama. Karena itu sesuatu yang indah. Kami sedang menjalankan janji Tuhan yang terus digenapi melalui ibadah, memuliakan bersama-sama umat Tuhan, menyanyi, memuji, menyembah kepada Tuhan yang saling meneguhkan iman, menjadi kesaksian bagi tetangga, menjadi kesaksian bagi anak cucu, kesetiaan kami melalui ibadah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang terus meneguhkan setiap orang percaya menjalankan pemerintahan di tengah-tengah kondisi krisis. Mereka menjadi jujur dan baik. Kami berdoa untuk Pak Jokowi dan jajarannya, menteri dan seluruh masyarakat, berikan kejujuran dan saling menopang, sehingga negara ini Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi, tidak ada krisis di Indonesia. Tuhan, kami percaya ketika orang jujur, orang benar ada di tengah-tengah Indonesia, tidak ada kesulitan, tidak ada hal yang sulit, karena semua takut akan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berkati Opa Oma yang ada di rumah, yang mungkin karena sakit, mungkin karena berhalangan. Tuhan, berkati mereka satu persatu. Ketika mereka sakit, ada Tuhan yang menjadi penyertaannya.
Hiburkan mereka Tuhan, kuasai hati mereka Tuhan. Pengharapannya hanya kepada Tuhan, karena Roh Kudus terus bekerja dalam hatinya, menghibur dia, menghapus segala air matanya, dan memberikan dia damai yang sejati. Keluh kesahnya ya Tuhan, Engkau berikan penghiburan, berikan mereka ada Tuhan yang menopang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan opa-oma ke dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja, Engkau yang mengasihi dan yang memberkati. Anak cucu mereka memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan untuk menjadi pemelihara opa-oma, kasih sayang menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita berdoa kepada kami. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang berkerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa, Oma, Bapak Ibu, dipersilakan bangkit berdiri. Sebelum mengakhiri persekutuan kita akan menyanyikan sebuah pujian dari surga di halaman 29. Kita nyanyi satu bait dan lalu intro, terus kita menyanyikan yang bahasa Indonesia Sungai Hidup, pujian dari surga. Sudah ditemukan? Kalau mau ada gerakan boleh Bapak Ibu. Oma-oma silakan. Oh
Sampai di sini persekutuan komisi usia indah. Opa, oma, bapak, ibu semuanya selalu sehat dan selalu ada sukacita dan tetap semangat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati bapak, ibu, opa, oma dan keluarga. Amin. Ada warna?弟兄姐妹们平安，很高兴今天早上看到这样多的弟兄姐妹们来参加我们的家庭崇拜。希望每一个拜五我们都可以来敬拜赞美主，来一起歌颂主，也来一起与神相近。这个时候我们的师母她要讲几句话，请。Sedikit saya akan jelaskan pada waktu saya memasuki gereja Kanaan, saya selalu ditanya-tanya banyak. Yang di sini saya kenal Angelisi, Lucy ya, Ibu Lucy saya sudah kenal beberapa tahun yang lalu. Sewaktu komisi remaja saya pernah khotbah di tempat remaja komisi wanita. Sedikit saya menjelaskan status saya. Saya adalah hamba Tuhan dan musuh saya Pendeta Titus Kurniawan. Dia telah dipanggil Tuhan 19 tahun yang lalu